বুঝাই আহে নারায়ণ কহিব যে তহি সেদিনর বারতা কহিছন্তি যে তহি কিপরি দামোদর বাল্যযুবক হই আরে কাহিকে রাজি অচুরমর মন আরে সুন্দর ভাবরে মতে দেব করিনা আরে যেতে পড়ি দেখো মনে বিচারি তো আরে কি কথা ভাবরে সুন্দর প্রচার সেদিনর বারতা স্বর্ণ দেই মন আহে নারদ কহিবা তো বধ দেখি দশটা করুছি কৃষ্ণ হেতে মোহন আচ্ছা দেবক করুছি কৃষ্ণ হেতে মোহন হৌরে কাহার মন কৃষ্ণ देवकी माता कहउछति कृष्ण मोर जसोदी मां जसोदा मां कहउछति कृष्ण मोर हेले हेबे कहार हेले सेदिनर कथा माने कहंती बुझाई अच्छा सेदिन नारायण टकुट भियाइले से देखो सफारे नारद पत्र भेष एते आगे सफारी हां सफा आपण ले नारद हां आमे समस्त देवत हां आपण आसी नटकुट लगेई पळेले एला एला सफाता केमिति अछि सेटा सुनो हां इंद्रचंद्र कुबेर राजा पवन मयुत इंद्रचंद्र पवन जे कुबेर मयुत एकादश रुद्र द्वादश आदित्य अच्छा जमवंश्य नर हे दश दिग पाल नक्षत्र जगकर आदि में खमाल अच्छा चारि दिग सहित रे संवत्सर राति हां सुखा मास खाने बसु छथि ओ सकल देवता छथि समस्त बसिछथि से सभार सभापति आकांति से सभार सभापति होछथि इंद्रदेव हां समस्तकर मुखमंडल के सुखि जाइति नारद जति जेते प्रवेश होई गले देखिले समस्त कर मुख के सुखि जाइछि सचरिले काहे सुखिछि हां इंद्रदेव तो कहिले ना आमे कृष्णकर बाल्य रूप देखिबा काहे कि ना कंसर एकरी दुराचार कंस हमको एमिति कलबरे रखिथिला ଆମେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ रूप दर्शन ଆଉ ସେତି ନ କହନ୍ତି ପୁଣି ନାରଦ ଜତି ଆଉରି ଦେଖାଇବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେ ବାଲ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉରି କିଏ ଦେଖି ଦେବ ପୁଣି ସେ ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଆରି ହସ ପୁଣି ଦେଖ ଦେଖ আরি বসিতি ধেতুনি দেবতা বহন আরি সকু দেবতা তো দেখিলে লাগা বাটের পকুড়া জ্ঞান দেখিলে মুদে কাই নারদ পুনি দেখ মতে তো বউততি আরি যেতে দেখাই ওই তো হই তিরই আরি সকু দেবতা মানে তোরা নারদ বলে যে দেখিব দেখ হাতটা তুলো बाल्य रूप यदि देखिबार इच्छा अछि तुम हाथ देखो तुमको देखैबी ए माने देवता माने विचार करछथि नारद होतथि नटकुटे मला घरे थिबो भल घरे थिबो समस्त घरे थिबो एक पिला भुजी खाई दिले बोलो हेले नारदंकर कथा को मानि समस्त हाथ देखेर इच्छा अछि किंतु हाथ नारद कहले ए माने विश्वास करना बिना दंड पर हतको पकाई नारद जति त्रिवार सत्य से दिन करूछंती अच्छा से देखिबो कृष्णकर बाल्य रूप निश्चित रे 7 दिन देखाई तो हां ए 7 दिन हम देखे देबे नारदंकर ए सत्यवाणी सुनी समस्त कहले आमे देखिबो हत टेकी देबे से दिन पुनी कहूछंती नारद जति देखो सभारे कहिले से भक्ति हो बाहर होई करी करे से खाए सर्वपुर रे हागर हे होई करे थरे आज्ञा सर्वपुर गाई आज्ञा दत्त तू बोले आज्ञा सर्वपुर
ଏବେ ସତ୍ୟବାଣୀ ପୁଣି ଅସତ୍ୟ ହୋଇ ଯିବି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବୟସ ପୁଣି ସେ ହୁଏ ଆଜି ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ବୟସ ହେଲେଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ପୁଣି ବାଲ୍ୟ ରୂପ ହେବେ ମାଙ୍କର ପାନ କରି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଯଦି ବିଚାର କଲେ ଏବେ କୋଉଠି ଗଲେ କାମଟା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବିଚାର କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଥୁରା କଟକ ଦେଖନ୍ତି ବହନ ଶରଣ ପନ୍ଦର ବାନା ପୁରୀ ଶରଣ ପନ୍ଦର ବାନା ରହିଅଛି ନାରଦ ଯଦି ଦେଖି ଦେଖି କହିଲେ ଶରଣ ପନ୍ଦର ତର ତରେ ଗଲେ ସିଂହାସନରେ କୃଷ୍ଣକୁ ପୁଣି ସେ ଦେଖା କରେ ଆରେ ସିଂହାସନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ଦେଖି କରଲେ আরে তিনি মতে নারদ আসি রসুরলে আরে কেউ কারণ মতে করব মন আরে কানু রানী দেই তোকে নারদ নারদ যদি কোন করছতি আজ্ঞা নারদ এটা হচ্ছে কাহার পাঠ সমতে বুঝিলা এ কথা পুরাণ গন্থি যে প্রশ্ন পচারে তাকে উত্তর মিলে হেলে নারদ যদি কোন করছতি শরণ পন্দর বানাকু দর্শন করি মহাপ্রভু সে তো গৌর পিলা তাଙ୍କ শরণ শরণ বলি তাଙ୍କ পাଦ ପଦ୍ମରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏ ତ ଦାମୋଦର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ଗୌର ତୁମେ ଦେବର୍ଷି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଋଷି ହବାରୁ ତୁମେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆଜି ମୋ ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲ ଏମିତି କହିବା ହେତୁ ନାରଦ ଯଦି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ନା ପରେ ଶଗଡ଼ ତ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ନା ଏତେକ କଥା ନାରାୟଣ ଜାଣିଦେଲେ କହି ସତ୍ୟ କରି ଆସିଛି ମୋର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ଏ ତ ସକଳ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ରାଜି ତୁମେ କର ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ଦେବକୀ ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ କନ୍ଦେଇବ ସେଦିନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଛାମରେ ନାରଦ ଦତି କଥାକୁ ଆଣି ଦେବକୀ ମାତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ କଥାକୁ ଟିକେ ଦେବାକୁ କହିଲେ আরে বাবা তুই তন্তি প্রমাদ গাই আরে সূর্য কো দেখত পানি যেতে কন্তি আরে সতেরে নারদ তো পহঞ্চি কন্তি কি কারণে নারদ আসিও চুরে রহি সুন্দর কথা টিকে দেবকী সে বুঝাই দেবকী মা রহিছন্তি ঘরে নারদ গতি ধীরে ধীরে প্রবেশ ধীরে ধীরে ଯିବା ସମୟରେ ଦେବକୀ ମା ଦେଖିଦେଲେ ନାରଦ ଦତି ଆସୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ କଣ କଲେ ନୀଳକୁ ନେଇ ନୀଳ ଅର୍ଥ ପାଣି ପାଣି ଅର୍ଥ ନୀଳ ନୀଳକୁ ନେଇ ସେ କଣ କଲେ ନା ନାରଦଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧୋକ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ନାରଦ ଦତି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚରଣ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୋକ କରିବି ସେ କଣ କଲେ ପଛକୁ ପଛକୁ ନାରଦ ଦତି ଗଲେ ପଛକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଲୟ ଦିଅ ଭଲ ପୁରାଣ ହରିବଂଶ ରୀତି ଦେବକୀ ଯଶୋଦାଙ୍କ କଳି କୃଷ୍ଣ